Kaon tayo guys. Nahuli kasi yung ano eh. Nagluto na ako eh. Nahuli yung black eh. Spare time kami guys. Ayan. Bagong katay talaga itong manok baboy. Baboy yan. Galing kay Butsoy yun sa Pag-asa sa Pasig. Pag-asa! Ang Pag-asa! May Pag-asa pa yan. Mayroong lato. Mayroong sinabawa na baboy na sabaw pa lang guys. Ulam na. Yun, shout out sa inyong lahat dyan. Mga baser ko dyan. Ayan. Thank you for watching. Yun. Yung hindi mag-share, mamamatay. Like, comment, share. Ayan guys. Balitats! Portland. Ano to? Additional take out. Additional lang? Additional lang daw. Luto tayo ng ampalaya. Guys, yummy yummy. Tapos lagyan natin ng itlog. Yun. Shout out guys sa inyong lahat dyan. Magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon. Saan man kayong sulok ng mundo. Yo. Ayan guys. Oh. Luto tayo ng palaya. Thank you for watching. Ang aming chip cook. Like sa YouTube. Bagal kasi aming chip cook ko. Kaya dami na nag-aabang guys. Oh. Hombre, biray na. Yun oh. Dami oh. Tatawag guys! Yun. Alex Ruiz. Posa. Bert, kaway mo na Bert. Ay, hindi ako pinapansin sa mga laki. Libre. ICB mix. Yo. What's up? Sagad ah. Talaga mag-ingat lagi. Talaga ako dami ito. Yung duckling ka na, mahihilig ka pa. Shout out sa aming guys, trailer Batang. Pre, idol ko kayo eh. Yun. Kawin mo. Hindi na. Mausok ko. Ayun. Ano naman kailangan natin ng usok din eh. Inalat yung talaga. Sagad. Sagaran ah. What's up man? Right? Kain tayo guys. Grill rice sir. Okay dulu. Shout out sa dyan. Doon. Tropa. Yun. Kain tayo guys. Walang manok na adobo. What's up now? Ha? Nasıl to? Oh. I think. Yan guys, finished product namin. Supal dapat. Yo, what's up man? Kunti lang lagay ko dyan. Adobo. Tigas lagi. Adobo. Tigas pa? Adobo mamoy. Ayan o. Uy, wala ka na nahulog ng tornilyo. Oo, nandun sa ilalim ng tornilyo. Alat. Ha? Alat ang. Gusto na lang si Chip po. We are the champion. We are the champion of the world. Ready na. Tapos yung ating papaya guys na nakakulo na. Rice. Yo, what's up man? Ayan o, sarap po. Sardinas lang guys. Yung ating kanin. Rice. Yo, what's up man? Ayan. Yo. Ayan guys. Bisila na ating
Yo, what's up man? Good morning guys. Good afternoon. Shout out guys. Marami aming katayo. Yung mga trupaw. Parang December ngayon ah. Ako lang guys. December na, Choy. Guys, bilang din guys. Isirahin natin guys. December na, December. Isingir na. Yun. Shout out mo na dyan, idol. Sinasulat natin